بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ خاموش ہوتی ہے لیکن جب اس کے دل پر خراشیں پڑتی ہیں، جب زمانہ اسے فراموش کرنے لگتا ہے تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ یہ چیخ کسی کتاب کے ورق سے نہیں نکلتی، یہ نکلتی ہے ان قبروں سے جو بغیر کتبوں کے رہ گئی، ان سپاہیوں کی ہڈیوں سے جو کبھی بازو تھے خلافت اسلامیہ کے، اور ان ماؤں کی آنکھوں سے جنہوں نے بیٹے تو دیے مگر کفن تک نہ پایا۔ یہ کہانی کسی عام جنگ کی نہیں، یہ داستان ہے اس لمحے کی جب پورے یورپ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم آخری بار سربلند ہوا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کی ہوائیں بدل گئی۔ سال تھا 1596 کا اور جنگ کا میدان ہنگری کی سرزمین پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ، اس کا نام تھا کریستس۔ دشمن صرف آسٹریا یا ہنگری نہ تھے، دشمن تھے وہ ساری صلیبی طاقتیں جو خلافت عثمانیہ کو یورپ سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ ادھر خلافت اسلامیہ تھی سلطان محمد ثالث کی قیادت میں، جس کے کندھوں پر نہ صرف سلطنت کی ذمہ داری تھی بلکہ اس سچ کے تحفظ کا بھی بوجھ تھا جس کی بنیاد قرآن پر رکھی گئی تھی۔ اس جنگ میں توپوں نے گرجا گھروں کو چیر ڈالا، تلواروں نے زنجیروں کو کاٹا، اور وہ لوگ جو باورچی خانوں میں کام کرتے تھے انہوں نے دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ دوستو، یہ جنگ نہیں، ایمان کا فیصلہ تھا، جہاں عام سپاہی نہیں بلکہ خادم، کلی، باورچی اور توپچی تھے، اور سب خدا کی راہ میں سینہ تان کر کھڑے تھے۔ اور جب 3 دن کے خونی مارکے کے بعد میدان جنگ سے گرد بیٹھ گئی تو وہی پرچم جو صلیبیوں میں گھر چکا تھا بلند ہو کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے ایک کمزور سمجھا جانے والا سلطان اپنی قوم کا نجات دہندہ بن گیا؟ دوستو، کیسے عثمانیوں نے شکست کے دہانے سے واپسی کی؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، بہت پیچھے، جہاں جنگ کی چنگاری نے پہلی بار شعلہ بننے کی کوشش کی تھی، اور یہ شعلہ جنگ کریستس کے اسباب سے اٹھا تھا۔ دوستو، جب کریستس کے میدان میں توپیں گرج رہی تھی اور خیمے شعلوں میں لپٹے ہوئے تھے تو اس سے برسوں پہلے خوف، فریب اور سازشوں کا ایک ایسا جال بنا جا چکا تھا جس نے اس 3 روزہ خونی جنگ کو جنم دیا تھا۔ یورپ کی تہذیب اس وقت ٹوٹنے کے دہانے پر تھی۔ خلافت عثمانیہ ایک ایسی طوفانی قوت بن چکی تھی جو قسطنطنیہ سے لے کر بلقان، اناطولیہ، مشرقی یورپ اور بحرۂ روم تک ہر میدان میں فتوحات سمیٹ رہی تھی۔ یورپ کے بادشاہ، پاپائے روم، ہابسبرگ حکمران، سب کی نیندیں اڑ چکی تھی اور ان کے گرجا گھر خالی ہو رہے تھے۔ عوام خلافت کے نظام عدل سے متاثر ہو رہی تھی اور عثمانی پرچم یورپ کی دیواروں پر اپنا سایہ ڈال رہا تھا۔ پھر 1593 کا وہ سال آیا جب آسٹریا کی فوج نے عثمانیوں کے زیر اثر علاقوں میں ایک قلعے پر حملہ کیا، اور یوں ایک ختم نہ ہونے والی جنگ کا آغاز ہوا جسے تاریخ لونگ ترکش وار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، یہ حملہ محض ایک قلعے پر نہیں تھا بلکہ یہ خلافت عثمانیہ کے وقار، اثر اور عقیدے پر ایک بڑا حملہ تھا۔ اور جب عثمانیوں نے جواباً ایگر جیسے مضبوط قلعے پر قبضہ کیا تو یورپ لرز اٹھا۔ پاپائے روم نے یورپ بھر میں صلیبی اتحاد بنانے کا اعلان کیا۔ مقدس جنگ کی اصلاح کو پھر سے زندہ کیا گیا۔ اسپین، جرمنی، بوہیما، پولینڈ، کروشیا، سب نے فوجی بھیجے، مالی امداد کی گئی، اسلحہ اور توپ خانے فراہم کیے گئے، پادریوں نے گرجا گھروں میں خطبے دیے۔ اگر آج عثمانیوں کو نہ روکا گیا تو کل تمہاری بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے ہوں گے اور تمہاری زمین پر آذان کی آواز گونجے گی۔ یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے یورپ کو زہر سے بھر دیا۔ ایک طرف صلیبی اتحاد کے ہاتھوں میں کراس تھے تو دوسری طرف خلافت کے سپاہیوں کے دلوں میں قرآن پاک تھا۔ یہ مارکا صرف زمین کا نہیں، تاریخ، تہذیب، مذہب اور مستقبل کا ایک فیصلہ تھا۔ صلیبیوں کو معلوم تھا اگر عثمانیوں کو ابھی بھی نہ روکا گیا تو اگلا پڑاؤ ویانا یا شاید روم ہوگا، اور خلیفہ محمد ثالث، جن کی تلوار ابھی تک نیام میں تھی، جنہوں نے کبھی کوئی لشکر نہیں سنبھالا تھا، اب ان کے دربار کے دروازے پر تاریخ خود دستک دے رہی تھی۔ کیا وہ سلطان
اس صلیبی اتحاد کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا خلافت ایک نئے طوفان کا سامنا کر پائے گی؟ یہ سوال ابھی بھی جواب مانگ رہا تھا، اور اس کا پہلا اشارہ قسطنطنیہ کے توپ خانوں سے آنے والا تھا، کیونکہ اب خلافت عثمانیہ کی تیاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ قسطنطنیہ کے توپ خانے گونجنے لگے تھے، لیکن یہ صرف جنگی مشقیں نہ تھی، یہ خلافت کے جاگنے کی ایک علامت تھی۔ اب خلیفہ محمد ثالث کے دربار میں ہنگامی مجالس بلائی جا چکی تھی۔ ہر وزیر، سپہ سالار، توپچی افسر ایک ہی سوال لے کر بیٹھا تھا: کیا سلطان خود جنگی مہم کی قیادت کریں گے؟ یورپی صلیبی اتحاد کی تیاری سن کر دربار میں کئی آوازیں بلند ہوئی: سلطان سلامت، آپ محل میں رہیں اور جنگ ہم لڑیں گے، یا پھر لشکر کو وزیر اعظم سنبھال لے گا۔ یہ وقت سیاست کا ہے، میدان کا نہیں۔ لیکن سلطان محمد ثالث نے سب کی نظریں جھکا دی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ عثمانی تلوار پر رکھا، وہ تلوار جو ان کے جد عثمان غازی کی نشانی تھی، اور فرمایا: اگر اسلام کا پرچم مٹنے کے قریب ہے تو خلیفہ اپنے ہاتھ سے اسے بلند کرے گا، نہ کہ تخت پر بیٹھ کر دعائیں کرے گا۔ یہ اعلان خلافت کے لیے تاریخ کا موڑ بن گیا۔ سلطان محمد ثالث، جو اس وقت تک کوئی جنگی تجربہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنی سلطنت کی تمام افواج کو ایک مرکز پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ قسطنطنیہ کے میدانوں میں یہ وہی قسطنطنیہ تھا جس نے کئی صدیوں پہلے قیصر روم کو جھکایا تھا، اور اب وہیں سے نیا طوفان اٹھنے والا تھا۔ چند ہی دنوں میں سلطنت کے کونے کونے سے لشکر روانہ ہو گئے۔ اناطولیہ سے پیادہ فوج آئی، بلکان سے تیر انداز آئے، مقدونیہ سے توپ خانے آئے، یورپ میں موجود عثمانی صوبوں سے زبردست قسم کے سپاہی آئے۔ خلیفہ کی قیادت میں جمع ہونے والا لشکر تقریباً 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس لشکر میں 20,000 کے قریب ینیچری سپاہی تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مرنے سے پہلے نہیں جھکتے۔ 15,000 کے قریب توپچی تھے، 40,000 کے قریب گھڑ سوار فوج تھی، اور 10,000 سے زائد خدام، باورچی، کلی اور نقشہ ساز تھے۔ اور سب سے بڑھ کر خلیفہ خود میدان جنگ کے سپہ سالار کی حیثیت سے لشکر کے ہر خیمے پر سورہ فتح کی آیات کندہ کی گئی۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ ہر شب تہجد کی نماز ادا کی جائے، ہر صبح بسم اللہ کے ساتھ نیا دن شروع کیا جائے۔ یہ محض جنگ کی تیاری نہ تھی، یہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جہاد اکبر کا اعلان تھا۔ قسطنطنیہ سے روانگی سے پہلے سلطان نے حاجی بختاش ولی کے خانقاہ پر جا کر دعا کی اور ان کے خرقے کی خیرات اپنے کندھے پر رکھی۔ اب خلیفہ کے ارادے میں وہ چمک آ چکی تھی جو صرف ان رہنماؤں میں ہوتی ہے جنہیں تاریخ اپنے ہاتھوں سے چنتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب خلافت عثمانیہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ کئی ہفتے سفر کرتے ہوئے، کئی پل، کئی صحرا اور پہاڑوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے یہ لشکر ہنگری کی سرزمین پر قدم رکھنے والا تھا، اور اسی دوران دوسری طرف یورپ کے گرجا گھروں میں ناقوس بجنے لگے، اور صلیبی اتحاد بھی تیار ہو چکا تھا۔ اور اب کی بار ان کے خیمے صرف فوجی قوت سے نہیں بھرے تھے بلکہ مذہبی جنون سے لبریز تھے۔ دوستو، کیا اب عثمانی ایمان صلیبی تعصب کا مقابلہ کر پائے گا؟ جب خلافت عثمانیہ کا لشکر قسطنطنیہ سے ہنگری کی سمت رواں دواں ہوا، جب توپ خانے پہاڑوں پر گونجنے لگے، اور جب سلطان محمد ثالث کی قیادت میں مسلمان سپاہی فتح کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، تب پورے یورپ کے در و دیوار لرز اٹھے۔ وہ صدیاں جب صلیبی جنگیں بیت گئی تھی، ان کی یادیں، ان کا خوف اور ان کے زخم یورپیوں کے دلوں میں ابھی تک زندہ تھے، اور اب وہی چہرہ، وہی نشان، یعنی خلافت اسلامیہ ایک بار پھر ہنگری کی حدود پر کھڑی تھی۔ یہ خبر جیسے ہی ویانا، بوڈاپیسٹ، پراگ اور روم پہنچی، یورپی بادشاہوں کے درباروں میں آگ سی لگ گئی۔ پاپائے روم کلیمنٹ ہشتم، جو اس وقت کیتھولک دنیا کا مذہبی باپ سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنے گرجا گھر میں اعلان کیا: اگر ہم نے اس بار خاموشی اختیار کی تو اگلی صدی کا ہر گرجا گھر مسجد بن جائے گا، لہٰذا ہر سپاہی مقدس صلیب کی حفاظت کے لیے روانہ کیا جائے۔ یوں صلیبی اتحاد ایک بار پھر زندہ ہوا، اور اس اتحاد میں مختلف صلیبی ریاستوں کے لوگ شامل تھے۔ روڈ وولف دوم،
हाब्सबर्ग सल्तनत का फरमारवा जो ऑस्ट्रिया, बोहीमा और हंगरी का बादशाह था। फिलिप सोम स्पेन का नौजवान बादशाह जिसने दौलत व फौज फराहम की। पोलैंड के बादशाह ने अस्करी इमदाद की। जर्मनी और चेक इलाकों के लश्करी पादरियों की मजहबी फौज और सलीब उठाए मैदान में उतरने को बेताब थे। मतलब यूरोप की सारी ऐसी सल्तनतें शामिल थी जिनके दरमियान सदियों से नफरतें, जंगें और सरहदी तनाज़ात थे, अब एक हिलाल को नीचा दिखाने के लिए एक परचम तले खड़ी हो गई थी। इस इत्तेहाद को सिर्फ सियासी या फौजी इत्तेहाद समझना गलत होगा। ये एक मजहबी जुनून था। गिरजाघरों में रात भर नाकूस बजते, मुकद्दस पानी से सिपाहियों के माथों पर क्रास बनाया जाता और हर सिपाही को कहा जाता, तुम सिर्फ ज़मीन नहीं बचा रहे, तुम यसू मसीह का कलाम बचा रहे हो। सलीबी इत्तेहाद की मजमूई कुव्वत 1 लाख से ज़ायद सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। 60,000 से ज़ायद फौजी, 20,000 घुड़सवार, 10,000 से ज़ायद तोपची, 5,000 मजहबी रज़ाकार जिन्हें सलीब का सिपाही कहा जाता था। उन्होंने अपने खैमे हंगरी के मैदानों में अब नस्ब कर लिए थे। हर खैमे पर सलीब लटक रही थी। हर सिपाही ने कफन के तौर पर सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था। और इस बार सिर्फ जंगी साजो सामान न था, बल्कि यूरोप ने तारीख की सबसे महंगी और ख़तरनाक फ़ौजी मुहिम तरतीब दी थी, जिसका हदफ सिर्फ एक था, उस्मानी खिलाफत का सफाया कर दिया जाए। खुफिया इजलासों में लॉर्ड वुल्फ ने कहा, जंग के मैदान की ज़मीन उस्मानियों का कब्रिस्तान बनेगी। मगर वो ना जानता था कि मैदान जंग में तकदीर सिर्फ गुरूर से नहीं, ईमान, हौसले और गैर मुतवक्के लम्हों से लिखी जाती है। दोस्तों, अब दोनों फौजें यानी उस्मानी खिलाफत और सलीबी इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल खैमा जन हो चुकी थी। तो वो वक्त आ गया कि ज़मीन बोले कि हक किसके साथ है। दोस्तों, फिर हंगरी की सरजमीन पर वो सुबह तुलू हुई जिसके दामन में ना रोशनी थी ना उम्मीद, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले छाया जाता था। क्रेस्टिस एक आम सा कस्बा जो अब गैर मामूली होने जा रहा था। ये वही मुकाम था जहाँ सलीबी इत्तेहाद ने अपने खैमे नस्ब किए थे और इसी सरजमीन पर खिलाफत उस्मानिया का लश्कर अपने परचम गाड़ चुका था। ये खैमा सिर्फ कपड़े ना थे, ये तहजीबों के नज़रिए, अकीदे और तारीख़ के फ़लसफ़े थे जो एक दूसरे के मुकाबिल सफ़ बंद हो चुके थे। ज़मीन सख्त, धूप तेज़ और फ़िज़ा में एक अजीब सा बोझ था। उस्मानी सिपाहियों ने नदी किनारे खैमे लगाए, तोपखाने पहाड़ी पुश्तों पर नस्ब किए गए और हर सिपाही ने अपने खैमे में कलमा लिख कर लटका दिया। इनके घोड़ों की जीनों पर सूरह अल अनफाल की आयात कुंदा थी और हर घुड़सवार का नेज़ा सूरज की रोशनी में बिजली की तरह चमकता था। दूसरी तरफ सलीबी खैमे जैसे गिरजाघरों का मंजर पेश कर रहे थे। पादरी खैमों के बीच बीच में फिरते, सिपाहियों को दुआएं देते और सलीब की कस्में खिलाते। हर रात सलीबियों पर शम्माएं जलाई जाती और हर सुबह पादरी ऐलान करता, ये जंग यसू के नाम पर है। तुम्हारी तलवारें सिर्फ लोहा नहीं, खुदा का कहर हैं। लेकिन उस्मानियों के कैंपों में कोई शोर ना था। वहाँ खामोशी थी, इबादत, इस्तग़फ़ार और अल्लाह की रज़ा की तलाश। ये खामोशी धोखा थी क्योंकि हर दिल के अंदर एक तूफ़ान कैद था। मैदान के दरमियान एक नदी बहती थी जो दोनों लश्करों के बीच आखिरी फासला थी। नदियाँ अमूमन ज़िंदगी की इलामत होती हैं, मगर ये नदी खून से भरने वाली थी। सुल्तान मोहम्मद सालिस का खैमा दीगर खैमों से अलग बुलंद मुकाम पर नस्ब किया गया, जहाँ से वो पूरे लश्कर को देख सकते थे। इनके बराबर में मौजूद तोपखानों के दराज मुँह यूरोप की सरजमीन को घूर रहे थे। ये निचली सिपाही खंजर तेज कर रहे थे, तोपची बारूद भरते, गोले तरतीब देते और सिपा सालार रात भर नक्शे पढ़ते। लेकिन फ़िज़ा में वो लम्हा आ पहुँचा जब नदी की सतह पर पहली कश्ती दिखाई दी। सलीबी घुड़सवार दरिया अबूर कर चुके थे। इनके झंडों में सलीब के साथ लॉर्ड वुल्फ का निशान था और नारा था, खुदा यही चाहता है। अब दोनों फौजें आमने सामने थी। दोनों के दरमियान अब सिर्फ खामोशी, खौफ और फैसला कुन मार्का था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे ज़मीन भी इंतज़ार में हो कि पहला वार कौन करेगा। और फिर वो लम्हा आया जब उस्मानी तोपखाने से पहला गोला निकला और दुश्मन की सफ़ों में आग लगा दी। अब जंग का मैदान खामोश ना रहा, बल्कि वो चीखें, आवाज़ें, घोड़ों की हुनहुनाहट और गरजती तोपों से गूंजने लगा। ये सिर्फ आगाज़ था। अगले 3 दिन इस मैदान ने वो कुछ देखा जो तारीख़ ने सदियों तक ना भुलाया। खून, आंसू, आग, फ़रेब, हिम्मत, हर जज्बा एक साथ इस मिट्टी पर गिर रहा था। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1596 सुबह के पहले पहर
ندی پر جمی ہوئی कहर अभी पूरी तरह छटी ना थी कि सलीबी घुड़सवार भिपरे हुए दरियाई तूफान की तरह उस्मानी सफ़ों की तरफ बढ़े। इनके नेज़े बुलंद झंडे लहराते और सदाएं फ़ज़ा को चीर रही थी। खुदा का यही हुक्म है, खुदा का यही हुक्म है। सलीबी इत्तेहाद ने अब जंग का आगाज़ अपने माहिर घुड़सवारों से किया। इनकी हिकमत अमली सादा मगर शदीद थी। एक झटके में उस्मानी दफ़ा को तोड़ देना। रोड वुल्फ दोम ने सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फ़ौजें अगली सफ़ों में रखी, जिनमें नेज़ा बरदार, हंगरियन शमशीर जन और बोहीमा के तीर अंदाज शामिल थे। इधर उस्मानी लश्कर सब बंद खड़ा था। यनीचरी सिपाही आगे तोपची पहाड़ी पुश्तों पर और प्यादा फौज दिफाई किलों की सूरत में थी। जंग का पहला घंटा सिर्फ सलीबी यलगार थी। तोपखाने चुप, सुल्तान खामोश, लेकिन हर उस्मानी सिपाही के कदम ज़मीन पर गड़े हुए थे। सलीबी दस्ते उस्मानी सफ़ों तक आ पहुँचे और फिर यनीचरी दस्ते आगे बढ़े। ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर गरजने वाली आवाज़ तोप से नहीं, यनीचरी सिपाहियों की तकबीर से निकली। अल्लाहु अकबर। पहला तसादुम इतना शदीद था कि सैकड़ों लाशें नदी के किनारे गिरती चली गई। तोपखानों ने आखिरी वक्त पर आग उगलना शुरू की और सलीबी बख्तरबंद घोड़े बारूद की लिपट में आए। चंद लम्हों में सलीबी सफ़े टूटने लगी, लेकिन दिन ढलते ही सलीबियों ने नई चाल चली। उन्होंने उस्मानी लश्कर के दाएं जानिब एक खुफिया घाटी से हमला किया, जिससे उस्मानी लश्कर की एक तरफ कमज़ोर हो गई। शाम तक मैदान लाशों से भर चुका था, लेकिन कोई फैसला ना हो पाया। रात को दोनों अफवाज ने अपने शुहादा दफन किए और दिल में नए इरादे बांधे। 3 अक्टूबर 1596 ईस्वी जंग का दूसरा दिन। सूरज चमका, मगर रोशनी में भी वही अंधेरा था जो एक दिन पहले खैमों पर छाया हुआ था। उस्मानी लश्कर थका हुआ था और सबसे बढ़कर धचका ये था कि दाएं महाज की कई तजर्बाकार दस्ते या तो शहीद हो चुके थे या मुंतशिर हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद सालिस के दरबार में एक लम्हे के लिए मायूसी ने सर उठाया। वज़ीरों ने मशवरा दिया कि सुल्तान वापस पलट जाएं, क्योंकि दुश्मन की तादाद अब दुगनी मालूम हो रही थी। सलीबी इत्तेहाद ने यह खबर पाकर अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी। उन्होंने एक मुनज़्ज़म और शदीद हमला किया और उस्मानी तोपखाने तक जा पहुँचे। तोपों पर सलीब का परचम गाड़ा गया और बास तोपचियों को कत्ल कर दिया। कई तोपें दुश्मन के कब्ज़े में जा चुकी थी। लग रहा था अब खिलाफत का परचम झुकने को है। उस्मानी लश्कर पीछे हटने लगा। कई सिपाहियों ने अपने खैमे छोड़ दिए। दिलों में खौफ, जहनों में शिकस्त और उफक पर सलीब लहराती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन ऐन इसी लम्हे एक हैरान कुन वाक़या हुआ। बावर्ची खाने में काम करने वाले मजदूर, कुली, हत्ता के खैमा साज जिनके पास हथियार ना थे, उन्होंने दुश्मन की तरफ दौड़ लगा दी। उनके हाथों में बुर्छियाँ, छड़ियाँ और कुछ के पास सिर्फ लकड़ियाँ थीं, लेकिन आंखों में एक आग थी। यही गैर फौजी अफराद अल्लाह की रज़ा और खिलाफत की इज़्ज़त के लिए ऐसी दीवानगी से लड़े कि दुश्मन के दिल दहल गए। एक कुली ने सलीबी सिपा सलार पर घूंसा मारा और वो घोड़े से गिर गया। एक बावर्ची ने दुश्मन के खैमे में घुसकर बारूद से उड़ा दिया। ये सिपाही ना थे, मगर इनके जज्बे ने उस्मानी अफवाज के दिलों में नई जान डाल दी और यूं शाम तक सलीबी हमला पसपा हो गया और जंग का दूसरा दिन एक पैगाम के साथ ख़त्म हुआ। जब लश्कर कमज़ोर हो जाए तो कौम उठती है। दोस्तों, जंग का तीसरा दिन फैसला कुन था। 4 अक्टूबर 1596 ईस्वी, तीसरी सुबह। धूप में वही सुर्खी थी जो खून के कतरों से रंगी हुई हो। मैदान के बीच अब कीचड़ नहीं था, सिर्फ खून था। रात को सुल्तान मोहम्मद सालिस ने खामोशी से वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और फिर तमाम सिपा सालारों को बुलाकर फरमाया, हमने अपने रब से मांगा, अब इसकी राह में जान देनी है या फतह लेनी है। पहली बार सुल्तान खुद घोड़े पर सवार हुआ, उस्मानी परचम अपने हाथ में लिया और लश्कर के सामने आकर ललकारा, या फतह या शहादत। ये नारा ऐसा था जैसे बिजली गिर गई हो। पूरा लश्कर नाराए तकबीर से गूंज उठा। इस बार पहल उस्मानियों ने की। यनीचरी सिपाहियों ने ऐसी सब बंदी की कि सलीबी सफ़े चकरा गई। तोपखाने ने ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू की। घोड़सवार दस्ते दुश्मन के दाएं बाजू पर टूट पड़े। सलीबी हैरान रह गए। कल जो पीछे हट रहे थे, आज वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे मौत को ख़रीद लिया हो। रोड वुल्फ दोम के ख़ास दस्ते तबाह हो गए। पादरी जो सलीब लेकर आगे बढ़े थे,
वो भी हलाक हो गए। शाम तक सलीबी फौज टूट चुकी थी, इनके खेमे जल रहे थे और उस्मानी परचम दोबारा तोपखाने पर लहरा रहा था। जो फौज शिकस्त के दहाने पर थे वही फातेह बन गए। ये सिर्फ जंग की फतह ना थी, ये खिलाफत की आखिरी अजीम फतह थी जिसने पूरे यूरोप को साकित कर दिया। दोस्तों, अब क्रेस्तेस के मैदान में सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन उस्मानी लश्कर के दिलों में ऐसा नूर उतर चुका था जिसकी रोशनी वक्त और तारीख दोनों को चकाचौंध कर गई। वही लश्कर जो दूसरे दिन की शाम मायूसी, थकन और शिकस्त के किनारे खड़ा था, जिसके तोपखाने छिन चुके थे और जिसके सिपाही खेमे छोड़कर जा चुके थे। अब वही लश्कर सलीबियों पर बिजली की तरह गिरा और ऐन वक्त पर तकदीर का पांसा पलट गया। तारीख गवाह है कि वो लड़ाइयाँ जहाँ तदबीर नाकाम हो वहाँ यकीन फतह दिलाता है। सुल्तान मोहम्मद सालिस की क़ियादत ने, यनीचरी सिपाहियों की दीवानगी ने और गैर फौजी कुलियों, बावर्चियों, खुद्दाम के एसार ने एक ऐसा मंजर तख्लीक किया जिसे देखकर खुद यूरोप को यकीन न आया। सलीबी इत्तेहाद की फौजें मैदान छोड़कर भाग चुकी थी। बोहीमा और हंगरी के सिपाही जंगलों में रूपोश हुए और खुद रोड वुल्फ तोम फरार होकर वियना पहुंचा और कई दिनों तक किसी दरबार में नजर न आया। इधर उस्मानी खेमों में तकबीर की सदाएं, आंसू और सजदे और अल्लाह की हम्दो सना थी। ये सिर्फ एक जंग की जीत ना थी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया की वो फतह थी जिसने इसे मजीद 50 बरस तक यूरोप में कायम रखा। मैदान जंग की खाक अब फ़कत लाशों की नहीं, बल्कि यकीन, गैरत और शहादत की महक से तर हो चुकी थी। और इस सब के पीछे एक नाम उभर रहा था, वो सुल्तान जिसे कमज़ोर कहा गया मगर जिसकी क़ियादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्रेस्तेस के मैदान में जहाँ लाशें अब भी खामोशी से ज़मीन का बोझ बनी हुई थी, वहाँ उस्मानी सिपाहियों के चेहरों पर आंसू और माथों पर सजदों के निशान बन चुके थे। और इस मंजर के दरमियान एक वजूद जो कल तक तजर्बे से खाली, बेनाम, बेशनाख्त कहा जाता था, आज तारीख की आंख में अमर हो चुका था। सुल्तान मोहम्मद सालिस, जिसने कभी लश्कर की क़ियादत नहीं की थी, जिसके दरबार में सियासतदान, उलमा और उमरा अक्सर इसके फैसलों पर सवाल उठाते थे, आज वही सुल्तान अपने हाथ से फौज को उठाकर खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी जान हथेली पर रखकर खिलाफत का मुहाफिज बन गया। इसकी खामोश क़ियादत ने और कभी ना चीखने वाले अहकाम ने और तलवार से ज़्यादा बसीरत से दिए गए फैसलों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी गूंज यूरोप के दरबारों तक सुनाई देगी। वियना, पिराग, बोडोपिस्ट और रूम, हर जगह नाकूस अब खामोश हो चुके थे। सलीबी इत्तेहाद जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, इस शिकस्त के बाद अंदरूनी इख्तलाफात में बढ़ गया। पापाए रूम की आंखें झुक गई और कई यूरोपीय रियासतों ने अपनी फ़ौज को खामोशी से वापस बुला लिया। दोस्तों, जंगे क्रेस्तेस सिर्फ एक मार्का नहीं था, ये एक याद दहानी थी। याद दहानी उस खुदा के वादे की जो कुरान में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये जंग साबित कर गई कि जब ईमान, कुर्बानी और सच्चाई एक सफ़ में खड़े हो जाएं तो तोप, तलवार और तादाद शिकस्त खा जाती है। मगर ये जीत खिलाफत उस्मानिया की आखिरी बड़ी फतह थी। कुछ दहाइयों बाद वही खिलाफत ज़वाल की तरफ बढ़ने लगी। वही सिपा जो कल तक शहीद होने की दुआएं मांगती थी, आज आराम व आसाइश के कायल हो गए। लेकिन क्रेस्तेस अब भी ज़िंदा है। नक्शे बदल सकते हैं, बादशाह मर सकते हैं, लेकिन जिन मैदानों में अल्लाह के नाम पर खून बहाया जाए वो हमेशा तारीख़ की रूह में ज़िंदा रहते हैं। और दोस्तों, यही वो लम्हा है जब हम अपने दिल से एक सवाल करें, क्या आज भी हमारे पास मोहम्मद सालिस जैसा यकीन, यनीचरी सिपाहियों जैसा जज्बा और उन गुमनाम कुलियों, बावर्चियों और खुद्दाम जैसी कुर्बानी है? अगर है तो हर क्रेस्तेस आज भी फतह हो सकता है। अगर कोई ये तारीखी वीडियो बैटल ऑफ क्रेस्तेस की तारीख पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।